छात्री को लगुच भूत भयभीत अच्छा स्कूल अध्ययन करुवा शताधिक छात्र छात्री शिक्षक और अभिभावक। हाँ आज्ञा एभली घटना देखा मिलूँ दीर्घ 5 दिन हेब जगतसिंहपुर जिला कुंजकोठी पंचायत नीलकंठेश्वर उच्च विद्यालय। सूचना योग्य कि विद्यालय में प्राय 10 रु 11 जन बालिका मानक एपरी 5 दिन धरी भूत लगिबा देखा मिलूँ। एठी प्रश्न उठुछि कि ए निरीह छात्र छात्री मानक एपरी भयभीत करने केही किछि गुणीगारेडी करिसेंति कि एमिति कि बालिका मानक एभली भूत लगिबा ड्रामा कि जहाँकि अंचल में साधारण प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एपटे गुणीगारेडी भय अभिभावक माने निज पिला मानक देहरु भूत छड़ाइबा पई गुणिया मानक आनी झड़ाफुंका करिबा परे पिला माने पुणी पूर्व अवस्था को फेरी आसुछथि। एपटे एपरी भूत प्रेत भय स्कूल रे पाठपढ़ा बाधाप्राप्त होइछि, जहाकु नै चिंतारे पड़िछन्ति अभिभावक और छात्र छात्री। तेबे एही घटनार सत्यता को नै गणमाध्यम आगरे मुह खोलु नाहंती एरसमा ब्लॉक मंडल शिक्षा अधिकारी। विद्यालय को कहीं छात्र छात्री भय आसुनथिबा बेले एभली घटना दीर्घ दिन धरी घटी चलिथिबा बेले विद्यालय परिसर में छात्री मानक नै गुणीगारेडी झड़ाफुंका करबा घटना मंडल शिक्षा अधिकारी जानि नथिबा पिला माने विद्यालय को न आसिबा कथा जानिथिबा कहिसेंति। अन्यपक्षरे विद्यालय दायित्व रे थिबा शिक्षयित्री कहिसंती आमे किछि जानिनु, एथिबे अभिभावक माने दायी। एथि प्रश्न उठुछि एभली घटना अंधविश्वास और कुसंस्कार को प्रश्रय देउछि ना घटना पछरे आउ किछि रहस्य रहुछि ताहा देखिबाकू बाकी रहिला। प्रकृत से गछ साड़े शुणु मु कहूँ शुणु मु कहूँ शुणु से गुणिया घर कौटी से सब बेले से गुणिया ना कौन मन नहीं कि तुम एत जानची से गछर मते नहीं कि जाईची ताको घर को ता घर नुणी पोखरी आकु कहि से मारिया भाई तीनटा झियो को ना जण को ना मनसा राउत आ जण को ना सोनाली राउत मते छाड़ी दियो। से गुणिया देखिया केम दिया गुणिया देखिया को भलटा तार तिक छुट्टी अछि मते छाड़ से गुणिया आउ कोन करे आउ किछ करेनी मंगलाओसा करे ता घर आगे कोन अछि ता घर आगे मंदिर अछि तापरे आ मु जाननी मते छाड़ पूरा भूख रूपाली घर कोठी रूपाली घर कोठी बा कहली रूपाली घर कोठी रूपाली को पहाड़ पहाड़ हेले सब जानी पहाड़ थानु डाकले से बाडे बाडे उठा दे उठा हाय धीरे बाडी बोल हाय बाडी बोल पूरा बाडी बोल पूरा बाडी बोल चुप जेती गा को
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଆଣୁ ଡାକ ସମସ୍ତେ किए पठेछि खाइबे दिया उपास रही खाया दूर डाकू समस्त खाइब कौन खाइबे ये कौन खाइब ये कौन खाइब डाक देखो ना कौन जीवेनि दीपू आसवे मार आसवे दीपू आस मार आसवे पानी पिऊ बाबू तुम छुट्टी है माँ मैंने अपेक्षा कर खाई जा मेडिकल टीम तो आसी थिला आपण तो चेकिंग करी केते जण बहुत काली आसी 8 10 जण करी आसी कोन डाउट के मेडिकल टीम माने की आती गिरिजा सर कोन आई ने हमरो येलो समान मेडिकल स्टाफ आसी थिले ना आगे से बाकी स्टाफ से पठे दिले हमेशा पठे काली काली साइडरे पठे समान समस्त केंद्रापड़े ट्रेनिंग मीटिंग गुडा दिला सब डॉक्टर सजी जाइले फोन करी मोले हो प्रतिभा जाई सुनी हम जे अछन ताकू के आपण आगे से आइ जे बाकी टीम आते
निरंजन पाल पूर्वतन सरपंच पिला असुस्थ प्राय 2 मास है धर आज 2 जन होती कल 5 जन होती कल राति गाँव में होती एमती भयभीत हो दौड़ आम भयभीत हो जापर तेणु उपर आम जनईलु से आसते मेडिकल टीम आसला सी कौन किसी सुविधा ना आ बाबा भी डाकी बाबा आसते बाबा जो दिन आसते 30 जन पड़े फटाफट पड़े देह जली जाऊँगी बेक एमती चिपी दौर एमती कहले तापर गलापर राति आम गोटे गुणी आनी झड़ा झड़ी से कर आज तो शांत पड़ी बर्तमान परिवेश नाई बहुत मैंने मेडिकल टीम में मना कर तेणु आम निश्चय चिंता कर गोटे स्पिरिट अच्छी किसी होची ना कहीं भल ये हम प्राय अच्छा भयर दास यही कनागुड़ी घर आप तो आखिर देखी ना कहले विश्वास करें आम 2-3 दिन है आम आम गाँ लोक आमर निज पिला छुआ कुनि कुनि पिला जहाँ आम स्कूल को पठाऊँ से जहाँ से जहाँ घटुचे आम ही देखुचु समस्ते कहते कौन गुरी गाड़ी आम विश्वास करूँ आम साइंस जुग ये सी यहाँ खाली कहला भाया कथा मीडिया कहे साढ़े जाए कहे भूत लगी किसी आठ किसी कथा ना निहाती भाव में किसी गोटे भौतिक शक्ति रोचे जहाँ को आम अंगे लिभे सारूँ आम भी शुणुलु विश्वास करें कौन गोटे हो कि देह खराब कौन से ना मेडिकल टीम 2 थर आसी सारे आज भी मो भौणी पाक जाते मो भौणी ए भी इनवल्व अच्छे मो भौणी पाक जाते काली भी रिपोर्ट जहाँ थी आज भी सामान अच्छी से फिट अच्छी कौन सी मेडिकल इश्यू तार ना किंतु ये सब जिन हो थे नुह 2 थर नुह 10-12 थर आम जिन फेस कर सारूँ बर्तमान काली किसी आम प्रशासन कथा छाड़ू न कहवा भल आप मीडिया भाई मैंने आपण आम कथा कौ पर्यटन पहुँचुं आप भी बेटर जानते जार परिणाम भी आज एपर्यंत जीरो जी आम करूँ बापा भाई परिवार गाँ लोक जहाँ करूँ प्रशासन स्कूल शिक्षक शिक्षयित्री स्कूल परिसर कई आमको एपर्यंत आमको छाड़ा पर ऊपर लेवल कौन सहायता आमको ना आम पिलापाई जहाँ करूँ आम करूँ आज सका पिला भल अच्छा जदि शिक्षक शिक्षयित्री जी भी हूँ जदि पिलाने स्कूल रे बर्तमान आम ऑफिस रे आम कौट चाकरी करछे सेठी जेते बहुत समय बिताऊे पिलाने स्कूल रे तांको दिन अधा समय अधार अधिक समय बिताते आ मूल्यवान समय बिताते से समय पिलार बापा माँ किए शिक्षक शिक्षयित्री आम जेहेतु आम छाड़ीचे ना 10 टा 4टा से रोचन से भाव बापा माँ खाइबा ठू पानी पिया पर्यंत आप मत ही कहते से मैंने कहते आम अज्ञ आउपर मुझे कौन कह आप निजे तो क्वेश्चन टिक आंसर देले जदि शिक्षक शिक्षयित्री कहे आम अज्ञ स्कूल परिसर भितर ये सब जिन होवाटा मूर्खामी आमर घटना घटी पिला स्कूल को पाठ पढ़ा आसते स्कूल रे कहले छाती पाती बिंचुची किसी गोटे भर्चुआल स्पिरिट भाया लगे पिला तापर घर को नहीं गले आम आम घर भी देखिलु से जिन घटला पूजा पर्व जहाँ आम जमी पारू मेडिकल टीम जो क्लारिफाई कला कि ना सब ठीक अच्छे कि ना तापर आम बर्तमान जोटी मेडिकल कहला सब ठीक बोली तापर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशनटा कौन भगवान आम आउ किछि कर परिबा आज्ञा संदेह शुणुचु जी शुणुचु जहाँ आखि आगे देखुचु बाकी जी बाहर शुणुचु किसी गोटे भर्चुआल स्पिरिट रोचे पिला हईराण कर पर्टिकुलर पिला आउ से माने कहते पिला बापा माँ पाखे थाई कहूँ मुझे मारिदेवी जो स्पिरिट जो प्रभाव आसूँ यहाँ बहुत दुखर कथा आम आमर व्यक्तिगत चेष्टा करूँ पिलाମାନଙ୍କୁ सेव करने पिलाମାନଙ୍କୁ केमती आम बचाऊ आप शिक्षक शिक्षयित्री प्रशासन कहला आम अज्ञ ताले आम आम जहाँ करूँ जहाँ पार्छ चलती स्कूल को आम एवं कहीदेवी कि सका यहाँ काटबे किसी सका समस्ते भल अच्छा आपण मैंने स्कूल को आसते एक मुझे जमा भी कहबी आप स्कूल आस शिक्षक शिक्षयित्री अज्ञ आप स्कूल केमती आसवे कहीं आसतुनि स्कूल भल ही ना आप जो पूरा निजे साटिफाई हे आपण पेरेन्ट्स कहे बर्तमान मो झील से जाए सुरक्षित से आप आसवे क्या कथा शुणिकी स्कूल आसबे आप शिक्षक शिक्षयित्री अज्ञ होपर केमती आप स्कूल आसवे 4 दिन होगा शिक्षक शिक्षयित्री अज्ञ अच्छा आपको जो ठीक लगे आप से आसवे क्या किसी कहबार ना मो ना हूँ जगबंधु स्वाई मुझे माध्यमिक स्कूल प्रधान शिक्षक थी तार मो रिटायर्ड करी मो घरे ये तो आम गाँ से गुड़ाक तो मु 2 दिन पूर्व शुणी किंतु काली आसी पहुँचिकी देखिली जे महावीर बाबा आसिक प्रवचन देले सब आलोचना करके से तले धूपकाठी नहीं बुलिले
ସେତେବେଳେ 10-12ଟା ଝିଅ ପଡ଼ିଗଲେ ଖାଲି କମ୍ପେଇଲେ ପକେଇ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁ ହେଇକିରି ମୁଁ ବସିଗଲି ସେଠି ମୋର ଭୟ ଭିତରେ ଆସିଗଲା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଖାଲି ଟେକି ନେଇଗଲେ ସେଠି ଇଏ ଧନ୍ଦା ହେରିକା ସବୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କାମ ଦେଲାନି ସିଏ କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ 3ଟା ଝିଅକୁ ଏଠୁ ନେବୁ ସେଇ ଝିଅ କହୁଥାଏ ଇଏ ବିଷୟ କହିଲା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ସେମିତି ଆଉ ନାହିଁ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କଥା ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ଆଉ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ତାପରେ ଥାନାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରେ କଲେ ସେ ଥାନାବାଲା ବି ଆସିଥିଲେ ତାପରେ ଆମର ଡାକ୍ତର ବି ଆସିଥିଲେ ସେ ଆସି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ସମୟ ଭିତରେ ଠିକ୍ 12ଟା ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଇଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କାଲିଠୁ ଆସିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ସକାଳୁ ଯାଇକି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଅମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରୋଗ ନୁହଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟୁଛି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରୁନୁ ଆମେ ଗୁଣି ଗାଡ଼ିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇନି ତା ଦେହରେ ସ୍କୁଲର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେବେ ନା ଆଉ କିଛି ଜାଣିନି ଏ ବିଷୟରେ ନାଇଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ଲେଡ଼ିଜ୍ ତ ନୁହନ୍ତି ଓହୋ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାର ଲୋକ ସେ ବୁଝିବେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ବୁଝିବେ ପିଲାର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲା ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଲରେଡ଼ି କଥା ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇଲୁ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଯେ ମୁରବୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବେ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନା ଆଉ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା ଆମେ ଆଉ ପବ୍ଲିକ୍ କ'ଣ କରିବୁ ଆମେ ତ ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଉଛୁ କ'ଣ ଏମିତି ଝିଅଟାରେ ଘଟୁଛି ଆମେ ତ ଏଇଆ ଦେଖୁଛୁ ଏଠି ଆଉ କିଛି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ପିଲାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ପଡ଼ିବା ପିଲା ବେଳି ହେବା କିଛି ଏମିତି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ନିଆଯାଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦେଇକି ମାନେ କାହା ଦାନ୍ତ ଚିପି ଦେଲେ ପିଲା ତାଙ୍କର ପାଣି ଦେଇଛୁ ତାର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଡାକିକି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛୁ ସେଥିରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ପରାମର୍ଶ କିଛି ସେଥିରେ ଆମର HM ଥିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ଆମର ଯେହେତୁ HM ନାହାନ୍ତି ମିଟିଂ ଯାଇଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ ଅଛି ମୁଁ କାଲି ଆପଣ ନଥିଲେ କାଲି ଥିଲି ସେଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କାହାର ଆପଣଙ୍କର ହଁ କାଲି କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନି ଶୁଣନ୍ତୁ କାଲି କିଛି ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଘଟିନି ଯେତିକି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଘରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଯୁଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ସୁପରଷ୍ଟିସନ କଥା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁଣି ଗାଡ଼ି ଡାକି ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ମୁଁ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ବି କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନି ମୋତେ ଟିକେ ପରମିଶନ ମାଗି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ପରମିଶନ ଦେଇନି ଏଗୁଡ଼ା କିଏ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହା ପରାମର୍ଶରେ ଯେଉଁ ପୂଜା ପାଠ ସବୁ ପିଲାମାନେ ସଫଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମେ ବି କରିପାରନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କାହାକୁ ପରମିଶନ ଦେଇନି ମାନେ ଚାର୍ଜରେ ଅଛନ୍ତି ତଥାପି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ସଟରଡେରେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ଥିଲା ମଣ୍ଡେରେ ଆସିଲାଠୁ ସାର୍ ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲ ପୁଣି ଚାଲୁଛି କେମିତି ପିଲା ତ ନାହାନ୍ତି ଆଜି ବି ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଜି ପିଲା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲେ ସେଇଦିନ ଯାହା ଗୁରୁତର ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସେଠି ପି ଅଫିସରେ ଦେଇଦେଇଥିଲୁ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନେଇଥିଲେ ନା କୋଉଠି ନେଇଥିଲେ ନା ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା କରିଥିଲୁ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆସିକି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିଦେଇଛୁ ଯେଉଁ ଗୁଣି ଗାଡ଼ି କଥା କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଖାଲି ଲୋକାରଣ୍ୟ ହେଇଥିଲା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ବି ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କରିବା ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ କିଏ ଆସିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଇନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ନଜରକୁ ଆସିନି କିଏ ବି ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଘର ନୁହଁ ମୋ ଘର ହେଲା ପୁରୀ କିଏ ଆସିଲା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଛି ମୁଁ ବି ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ଇଏ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ମୋର ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କଲି କାଲି ଯେତେ ପିଲା ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ କେମିତି ଏଟା ଘଟିଛି ସାର୍ ଅଜ୍ଞାତରେ ହିଁ ଘଟିଛି ଆପଣ ଇମାଜିନ୍ କରିପାରିବେନି ମୋ ପିଲା ଇନଫର୍ମେସନ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଦ୍ୱାରା କାହାର ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହେଲା କି ଗୋଟେ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି କିଏ ରହିବେ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଥିବେ ସ୍କୁଲ ମାନେ ହବ ଯେହେତୁ
जगतसिंहपुर कोचंकरू शारदा प्रसन्न परिजन रिपोर्ट न्यूज खबर।